स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली अगर टेररिस्ट कि जो लोग हैं कौम है हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारा हेटरेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचे कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को, गैंग रेप कर रहे हैं, लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, कैप्टेगॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स देख के उसे सीरिया लेके जा रहा है जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के, उसे अपने खानदान से दूर लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो जी 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 आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अपने टीम के साथ और आप सबका सपोर्ट भी है मुझे। आप सोचो कि वो लड़कियों को क्या, लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा वो रियली ये when they really have gone through this, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को कि हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो लड़कियों को भी करो और फिल्म को करो उससे। বিদেশের নম্বরটা আমার এখনো জানা নেই এবং আপনাদের আমি এই কথাটা বাংলার ছেলে হয়ে বলতে পারি যে এই ছবিটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন পড়েছে, কারণ আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে ছবিটাতে কথা বলেছি। এই ছবিটার বিষয় এমন যেটা বছরের পর বছর ধরে কেউ ডিসকাস করার জন্য সাহস করেনি বা ডিসকাস করতে চায়নি, সেটার যতই যেই কারণই হোক। তো সেই জন্য আমি মানে আজকে আপনাদের মাঝখানে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম আসবার জন্য এখানে আপনাদের কাছে এসে আপনাদের প্রশ্নের জবাব সোজাসুজি দিতে পারবার জন্য আমি ভীষণ খুশি। আর একটা কথা বলি, আমরা পলিটিশিয়ান নই, না আদা পলিটিশিয়ান না আমি পলিটিশিয়ান, আমরা ফিল্ম বানাই। যদি পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন না করেন ভালো হয়, কারণ পলিটিক্যাল উত্তর দিতে গেলে কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি হবে, যেই ভুল ভ্রান্তিগুলো আমরা করতে চাই না। এবং তাতে কি হবে, তাতে যে আমাদের কমিউনিকেশনের যে প্ল্যানটা যার জন্য আমরা বম্বে থেকে এখানে এসেছি, আমি অনলাইনে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছি, জুম কলে ইন্টারভিউ দিয়েছি, কিন্তু সামনে বসে কথা বলার যে মজাটা সেই মজাটা চলে যাবে। তো যদি আপনারা ফিল্মের ওপরে বেস করে ডিসকাশন করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়। Thank you all of you for coming here. Thank you for supporting us, and the ban from our film has been lifted after 2 weeks of its release. I get messages on social media, on Instagram and Twitter every day saying please release the film in Bengal, why aren't you releasing it here? It was not in my hands, and like Dada said, we made a movie with our hearts. I just hope you all watch it, and then after that you can decide whether you have positive feedback or negative, but please watch it before deciding and having your opinion on it. Thank you. আমরা সকালবেলায় বম্বে থেকে বেরিয়েছি, খুব আশা নিয়েছিলাম যে আমরা এখান থেকে প্রেস কনফারেন্স করে কয়েকটা হলে যাব দেখবার জন্য, রিয়াকশনে শোনার জন্য, কিন্তু এখানে এসে শুনতে পেলাম যে এখন অবধি কোনো হলে এবার বুক মাই শো বা কোথাও এই ছবিটাতে বুকিং হচ্ছে না বা কোনো হলে দেখানো হচ্ছে না। আমি জানি না এর কারণ কি, কারোর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমার মনে হয় কালকে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছেন সে রায়টা বেশ ক্লিয়ার। সেই ক্লিয়ারে এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য একটু সতর্কতামূলক ব্যাপার, কিন্তু ভালো কথাটা হচ্ছে ফিল্মের প্রথম শট থেকে লাস্ট শট সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কোনো টাচ করেননি, একটা শটও কাটতে বলেননি, একটা ডায়লগও কাটতে বলেননি, একটা কোনো ক্যারেক্টারকে নিয়ে কোনো কমেন্ট করেননি, শুধু কিছু লিগ্যাল ইস্যু আমাদের জন্য বলেছেন, শুরুতে কিছু লাগাতে হবে বা পেছনে, সেটা খুব বড় কথা নয়। এটা ভোরবেলায় বেরিয়েছি বম্বে থেকে। ব্যাপারটা হলো গত 15 দিন ফিল্মটা যতদিন ধরে রিলিজ হয়েছে, সেই রিলিজ হওয়ার পরে আমরা প্রচুর আমাদের অনলাইন ট্রোল করা হচ্ছিল, গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছিল। আমি আপনাদের একটি মেয়ের গল্প বলি। 21 বছরের একটি কেরালার মেয়ে, মুসলিম মেয়ে,
যেদিন থেকে আমাদের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে সেদিন থেকে আমাকে অ্যাবিউসিভ মেসেজ পাঠাচ্ছিল। আপনারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে দেখতে পারেন, তার কমেন্টটা আছে, একদম পাবলিক কমেন্ট, যে ভাইয়া আই এম সরি, আই ওয়াজ অ্যাবিউজিং ইউ অল দিস ডেজ, বাট ইয়েস্টারডে নাইট আই স দ্য ফিল্ম, I think you have done a great service to my religion and the country. Every patriotic Indian should see the film. তো এই শব্দগুলো এক একটা ওয়ার্ডের ভ্যালু আমরা বুঝতে পারছি যে কি মানে হয়। আমাদের ফিল্ম নিয়ে যখন ফিল্মটা রিলিজ হয়নি অনেক সমালোচনা হয়েছে, অনেক রকমের ট্রোলিং হয়েছে, অনেক রকমের কমেন্ট করা হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে এটা একটা ভীষণ সংবেদনশীল বিষয়। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাটাও একটা মানে হাসাস ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেই সাহসটা করেছি বলবার জন্য। গত 7-8 বছর ধরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করেছি। যেই আমাদের ছবিটা সেন্সর বোর্ডে 2 মাস ধরে পড়েছিল, 2 মাস, এক একটা ডায়লগ, এক একটা সিন সেন্সর বোর্ড চেক করেছে। আমরা সেন্সর বোর্ডকে প্রায় 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি, যারা ফোর্স কনভার্সন সার্ভাইভারদের। আমরা প্রায় 200 পাতার ডকুমেন্ট দিয়েছি, সারা পৃথিবী থেকে ডকুমেন্ট যেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, যার বেসিসে আমরা স্ক্রিপ্টটা বানিয়েছি, এবং তারপরে সেন্সর বোর্ড আমাদের সার্টিফিকেশন করেছেন। সেন্সর বোর্ড একটা কনস্টিটিউশনাল বডি, এবং সেন্সর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন সেন্সর বোর্ড যদি কোনো ছবিকে পাস করে দেয়, সেই ছবিকে ব্যান করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপনি কিছু ইস্যু তুলতে পারেন। তো 3 তারিখ 4 তারিখ মে মাসের সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনেকগুলো পিটিশন গেছিল, তারপরে কেরল হাইকোর্টে গেছে, তারপরে তামিলনাড়ু হাইকোর্টে গেছে, এবং সব জায়গা থেকে আমাদের ছবিটার ওপরে কোনো রকম কোনো আঁচ আসতে দেয়নি। আমাদের ছবিটা সারা ভারতবর্ষে শুধু এবং রোজ মোটামুটি আমাদের প্রায় 2200টা প্রিন্ট আমরা পাবলিশ করেছিলাম। 2200টা প্রিন্ট হিসেবে প্রায় 12,000 স্ক্রিন, আমাদের প্রত্যেক দিন 12,000 স্ক্রিনে আমাদের ছবিটা দেখানো হচ্ছে। আজ অব্দি কোথাও কোনো সিনেমা হলের সামনে কোনো রকমের কোনো এডিটেশন হয়নি, কোথাও কেউ বিরোধ করেনি, এবং যারা ফিল্ম দেখে এসে আমাদের কমেন্ট করেছে সেগুলো এত ওভারওয়েলমিং, এত ইমোশনালি টাচিং, যেটা আমার বলার বা আদার বলার দরকার নেই। আপনারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চেক করলে বুঝবেন। শুধু যারা ফিল্মটা দেখেননি, সমালোচনাটা শুধু তাদের কাছ থেকে আসছে। আমি বুঝি মানে ছবিটা বিতর্কিত, তো সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়াটা আমাদের মানে একটা আদত। যেই মুহূর্তে ছবিটা তারা যারা দেখছেন, তারপরে কিন্তু কোনো বিতর্ক এই ছবিটা নিয়ে হচ্ছে না, সেটা এই জন্য অনেকটা ডাই ডাউন হয়ে গেছে। लेकिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी थिएटर पर फिल्म को फिर एक बार रिलीज नहीं की गई है। जो एग्जिबिटर्स हैं, सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनमें काफी एप्रीहेंशन है, दे कास्टिंग एज पर्सन्स। तो इसको देखते हुए आप क्या करेंगे, क्योंकि स्टे के बाद भी अगर थिएटर्स नहीं रिलीज करते हैं तो अब आप अगला स्टेप क्या लेंगे? Adding to it, this is Kamalika from CNN News 18. The hall owners are saying that pre-booking of other film slot is that those slots have already been booked. So it's not possible to provide to start with the re-release of the film. That's what the hall owner is saying. What do you have to say to that? Now the thing is, yesterday when the judgment from Supreme Court reached us, I mean, you come to know that the ban has been lifted, or the stay has been put to the ban of West Bengal government and Tamil Nadu government. We were we are exuberant, and we decided that we will go to personally, we will go to Calcutta, कोलकाता आमी और आदा आशबो। अच्छा, हमें जिस मोमेंट हमें पता चला कि ये बैन लिफ्ट हो गया है और कल आज से कोलकाता में फिल्म दिखाया जाएगा, पूरे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दिखाया जाएगा, हम इतने खुश थे ना। इस फिल्म में मतलब मैं एक बंगाली हूँ, मेरी म्यूजिक डायरेक्टर एक बंगाली है, प्रोडक्शन डिजाइनर एक बंगाली है। सो वी वर सो प्राउड, सो हैप्पी दैट हमने इमीडिएटली डिसाइड की कि हम कोलकाता जाएंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे, ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल में फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज
সিস্টেমেটিক্যালি হয়নি। এখন নতুন আরেকটা প্রশ্ন এলো, দুটো প্রশ্ন এলো, তিনটে প্রশ্ন এলো। আমার মনে হয় না এক একটা করে প্রশ্ন শেষ করা যাক। সবকটা আমি যখন এখানে এসেছি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েই যাব। তো যেই প্রশ্নটা আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার মনে হয় আমার প্রডিউসারের কাছ থেকেও আপনাদের শোনা উচিত এবং আদার কাছ থেকেও শোনা উচিত যে যেই আশা নিয়ে, যেই খুশি নিয়ে উই রিচ কলকাতা এয়ারপোর্ট, coming here we realize that film is no show in Bengal. So I think my producer has a reaction and my lead actress has a reaction. दादा एक सवाल आपसे है কেন হচ্ছে না এটা নিয়ে আপনারা কি শুনতে চান না আনসারটা? আমার মনে হয় আমার প্রডিউসার এই কথাটা আপনাদের সামনে বলবেন, তারপরে আমি বলবো। আপনাকে আমি বলে দিই ব্যাপারটা কি হয়েছে। আমরা আপনাকে আবারও বলছি, আপনি বোধহয় ফিল্মটা দেখেন, আপনি দেখেছেন। আচ্ছা, প্রথমে বিপুলজির আনসারটা শুনে নিই। प्लीज थोड़ा सा पीछे आ जाए। Vipul sir, the question is that after Supreme Court's order, suddenly everybody realized that there is no show of the Kerala story here in Bengal. They have a question that what is your reaction? Good afternoon, everybody, and I'm sorry we had to finish some work over here, so I couldn't make it personally. But thank you very much for all of you coming. Since yesterday evening, all the theatre owners are very, very excited to showcase the film. Since morning, since yesterday evening, they've been getting threat calls not to showcase the film, and I find it, very objectionable, because once the Honorable Supreme Court has passed the order, it is incumbent on everybody to follow that order in its totality. हमने जो हमें बोला गया वो हम पूरा निभा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान पूरी तरह से रखा है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कलकत्ता और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। ये बहुत गंभीर बात है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का हक है जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दिया है कि वो ये पिक्चर अगर देखना चाहे तो उन्हें देखने मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को कहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उसके बावजूद अगर सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और अगर ये फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जा रहा, तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है इस देश में। और मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और उसके बाद इस तरीके का बिहेव करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पर जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम जरूर करें। हाँ, अपना এটা পরে যে কোশ্চেনটা করেছেন আপনারা সুপ্রিম কোর্ট भैया भैया एक क्वेश्चन और ना बहुत जाने भैया बहुत जाने It's not a story of 32,000 women. It's only a story of 3 women. And you have no document proving that it's story on based on 32,000 women converted to Islam. আমি আপনাকে এর জেনেসিস একটু বলি। না 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 আমি আপনারই উত্তরটা দেবো। হ্যাঁ, তারপরে যে কোশ্চেন আপনি যে কারণে হতাশা জানালেন, আপনারা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কালকে একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে দুটো ডিসক্লেমার পয়েন্ট অ্যাড করতে, स्टोरी के सामने ফিকশনালাইজ লাগানা পড়েगा। সেটা কি আপনারা লাগিয়েছেন? তারপরে কলকাতায় চালানোর কথা এক্সপেক্ট করছেন? আমাদের কাছে খবর আছে যে 20 তারিখ অবধি লাগাতে হবে। হ্যাঁ, 20 তারিখের মধ্যে লাগিয়ে তারপরে চালাবেন, না লাগিয়ে চালানোর কথা কি? এবারে মানে সেটা অ্যাড না করে চালাতে হবে, এটা কি সুপ্রিম কোর্টে 20 তারিখ অবধি চলবে, 20 তারিখে লাগাতে হবে। মানে না, আমরা যে অর্ডারটা দেখেছি সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে এটা লাগিয়ে তারপরে চালানো হবে। না, 20 তারিখে লাগাতে হবে। তার আগে সিনেমাটা র চলবে? চলছে। হ্যাঁ, না না না, আমি এখন
আপনাদের সবার মানে তাহলে এটা কেরালা story কেন? তাহলে গুজরাট story বা সেটারও জবাব কলকাতা দেবো। story নয় কেন? সেটারও জবাব দেবো। আমি যখন এখানে কলকাতা এসেছি story নয় কেন? আপনার সাথে আমি ঝগড়া করতে আসি আমি ঝগড়া বলছি না। দাদা let him speak, let him speak. এবারে যদি বলেন আমি প্রথমে আপনাদের দুটো ডিসক্লেমার পার্সোনাল ডিসক্লেমার দিচ্ছি। আমি দুটো পার্সোনাল ডিসক্লেমার দিয়েছি। এক নম্বর ডিসক্লেমার যে আমি পলিটিশিয়ান নই। কাজ বাড়ানো এমন কোনো আসান কাজ ছিল না। ছবির একটা শটও চেঞ্জ করতে বলেননি, একটা ডায়লগও চেঞ্জ করতে বলেননি। দাদা মাইকটা ক্লোজ। ছবির কোথাও কোন রকম হাত দেননি। ছবির আগে আর পেছনে কি থাকবে সেটা লিগ্যাল ইস্যু, সেটা প্রোডিউসার আর লিগ্যালিটিস এর মধ্যে চলে। অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার আই এম ভিন্ডিকেটেড দ্যাট মাই ফিল্ম রিমেন আনটাচড। সেন্সর বোর্ড হোয়াটএভার সেন্সর বোর্ড হ্যাজ পাসড, আমি আগেও বললাম যে সেন্সর বোর্ডের কাছে আমরা 3 ঘন্টা টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি। সেন্সর বোর্ডের কাছে আমরা 200 পাতার প্রুফ দিয়েছি আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো ফিল্মে আছে। বিকজ ফ্রম ডে ওয়ান আই সেড আগে পিছে কি থাকবে আমি জানি না, কিন্তু ফিল্মের মধ্যে যে 2 ঘন্টা 18 মিনিটের ফিল্ম। अरे let him speak ना, let him speak at least. अच्छा, सच्चाई 3 लोगों की है या 30,000 लोगों की सच्चाई है? 1 लाख से ज्यादा लोगों की सच्चाई है। अभी आप वीडियो देखिए। না না তাহলে We have been successful in bringing back more than 7,000 people, but that doesn't mean that the number is only 7,000. 25 of us are dedicated to this mission full-time, working for this cause, fighting against conversion and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, or this is happening to my son and my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys. जैसा हमारे experience में since 1999 till date, we have been successful in bringing back more than 7,000 people. But that doesn't mean that the number is only 7,000. 25 dedicated to this mission full-time, working for this cause, fighting against conversion and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, or this is happening to my son and my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys. जैसा हमारे experience में since 1999 till date. Shritala, this side. Shritala, this side to your right. This Shobik from India Blooms. Dada, do you think the Indian opposition political parties who are, talking against the film, do you think they hide behind that term like communal harmony whenever films like Kashmir Files or Kerala Story releases? একদম সত্যি কথা। ব্যাপারটা হলো কি, যখন পদ্মাবত বলে একটা ছবি এসেছিল, ছবিটা ব্যান করা হয়েছিল। হিন্দি Sir, English please. Sir, please English, sir. दादा दादा से ये सुनाया गया था, बचपन से ये बोला गया था कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है। अगर हम लोगों ने कोई इस फिल्म को देखे हैं, इस फिल्म में मैंने 11 बार आईसिस का नाम लिया। हमने बारीकी से टेरर नेटवर्क कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात की। ये जो वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा 26 लड़कियों की एक ग्रुप आए थे हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए बॉम्बे में। इन लोगों ने बारीकी से बताया कि कैसे इनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, कैसे ये प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ मुझे डिफीट करके, मुझे डिस्क्रेडिट करके, मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके
ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इन लड़कियों की जवाब आज तक नहीं मिली। ये लड़कियां जो आई थी केरल से बॉम्बे में परसों, इन लड़कियों की जवाब नहीं मिली। मुझे डिस्क्रेडिट करके 3 या 32 या 50 या 6000 7000 10,000 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो है वो है इशू। उस इशू को अगर आप लोग ये फिल्म देखते तो इस इशू के बारे में हम बात करते और ये बात करते कि ये लड़कियों के साथ जो हुई है और जो होने जा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म 32,000 कैरेक्टर को हम फिल्म में नहीं ला सकते। एक फिल्म 32,000 लोग एक्टर से नहीं बनता है। 32,000 की कहानी या 50,000 की कहानी से कुछ सैंपल कहानी उठाए जाते हैं। सर ये सच्चाई तो नहीं है, ये सच्चाई भी तो नहीं है 32,000 की। नहीं, ये हो सकता है 31,942 है, हो सकता है 47,740 है। अगर इस देश की एक बेटी के साथ भी गलती होती है ना, सर झुक जाना चाहिए। तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो लड़की बोली ना, वो है रियल विक्टिम। उसने बोल के गई 32,000 से बहुत ज्यादा है। हमने फिल्म में 32,000 नहीं बोली। हमारे फिल्म में कहीं पे 32,000 श्रद्धा है नहीं। हमने 30,000 बोले, हमने 50,000 सर फिल्म में है, सुदीप्ता फिल्म में सर डायलॉग में है। মিস্টার সেন आपका डिफीट है कि जो आप सच बता रहे हैं वही चीज, एक मिनट खत्म कर लूं, वही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है फिक्शनल है तो बेस जो है स्टोरी का वही कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे फिक्शनल है। अगेन आई विल से, अगर आप फिल्म देखते, अगर फिल्म को लेके कोई सवाल उठता तो फिल्म को बैन कर दिया जाता। सेंसर बोर्ड फिल्म को पास नहीं करते क्योंकि इस फिल्म में जो जो कहानी बोला गया है फिल्म की एंड में उसी की टेस्टिमोनियल डाला गया। जिस लड़की अभी जो लड़की की वो खुदकुशी करके मर जाती है, वो बच्ची की माँ बाप आके बोलती है कि ये मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए एटलीस्ट, और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इन लोगों का फोटो डाल देना। जो लड़की के साथ गैंगरेप होता है बार बार, वो लड़की कैमरा के सामने आके बोलते हैं ये मेरी जिंदगी की कहानी है। आपको क्या लगता है मुझे किसी की सर्टिफिकेट चाहिए ये बोलने के लिए कि ये कहानी गलत है? I stand by my, that is what I am saying कि मेरी कहानी, मेरी फिल्म की फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट एक शॉट भी काटे नहीं गए, एक डायलॉग काटा नहीं गया। उसके आगे क्या डिस्क्लेमर लगेगा, पीछे क्या लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो मेरी प्रोड्यूसर और लीगल टीम की काम है। उसके साथ सिनेमा का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बेशक जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हम वही करेंगे, लेकिन आई स्टैंड बाय माय फिल्म। दैट इज व्हाट। সুদীপ্তদা, আমি বিপ্লবের জন্য কথা বলছিলাম রিপাবলিক বাংলা থেকে। সুদীপ্তদা, সুদীপ্তদা, एक बंगाली लड़की एक सिख लड़की का किरदार निभा सकती है, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती है। अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा। एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूँगी। मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं एक ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था, तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफर किया जाएगा उसके हिसाब से, आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है। अगर मुझे लगेगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर चुनती हूँ। आपको कैसा लगा ये रोल? बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई दैट आई कुड बी द फेस ऑफ सो मेनी स्टोरीज, कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए। एक एक्टर एक मीडियम है, तो जो डायरेक्टर चाहते हैं और जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिलों को। एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है, आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ अभी, सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया, जो रेप विक्टिम्स थे, इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई है। तो ये जो हम लोग नंबर्स ऐसे
जैसे ऑक्शन करते हैं ना, एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000 एक 32,000 दो, तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्चुअल स्टोरीज सुने तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू, उतना तो हम लोग कर सकते हैं। আমার প্রোডিউসার যতগুলো বম্বে থেকে লাস্ট 10 দিন ধরে ইন্টারভিউ দিয়েছে, আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে আপনি একবার ফিল্মটা দেখুন। এটি আমরা ছবিতে এতগুলো মেয়ের হাজার হাজার মেয়ের গল্প বলেছি, একবার ফিল্মটা দেখুন। যদি ফিল্ম দেখে মনে হয় যে মেয়েগুলো মিথ্যে কথা বলছে, যাদের টেস্টিমনি ফিল্মের শেষে দেওয়া হয়েছে তারা মিথ্যে কথা বলছে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি, কিন্তু ছবিটা দেখে মন্তব্য করুন ছবিটার ব্যাপারে, এটাই আমার রিকোয়েস্ট ছিল। আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি পলিটিক্সের ভাষায় কথা বলতে পারবো না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমরা একটা অনেস্ট ছবি বানিয়েছি, বছরের বছর ধরে রিসার্চ করে এক একটা ডকুমেন্ট এক একটা করে আমরা করেছি। সেই জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়ে ছবি থেকে একটা ওয়ার্ড কাটা হয়। Answer her question. That people are putting allegation on us that it's a propaganda film. Can you hear me? Can you hear me? I can please go Can ahead. you hear me? I can please go ahead. So you got the question? No, I did not. Please Achha, the repeat. question is that in spite of having so much of research and hard work put up into the film, people are blaming us that it's a propaganda film. So how do you react to this question and how do you cope up with the situation? This is the question for you. Okay. So basically, see, who is asking us that this is a propaganda? Who is asking, right? So there are people who are actually they have political motive of asking. Look at the number of people who are seeing the film and the audience that is coming outside after watching the film. Look at their reaction, what are they saying? And let me ask you a simple question, that why we are being questioned and we are brave enough to come and honest enough to come and face you and answer you. Have you all gone and asked the question to this government that after the Supreme Court's order, why are they not backing the girls? Why are they backing the terrorists? Why are they not allowing the film to be a smooth release and let people decide if this film is good or bad? Go and ask this to them also, because it is very shocking that even after the Supreme Court judgment, we are requesting the government to please support these girls. You want to drag us to court? We came to court. You want to drag us and question about 32,000 number? Come to the court, we'll answer in the court. But why are you not supporting the girls? And that is a more important question here. We are not important, this film is important, this subject is important. And I think you all need to take this question to the government and ask them, why is after Supreme Court order, which has completely squashed this ban, why are they not allowing the film for a smooth release? Why are they stopping the film? Yes. लोगों की रियल लोग क्या बोलते हैं जब ये थिएटर से निकलते हैं, एंड मैंने वो वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक वो लोग सब देख सकते हैं। अगर आप जनरली इवन अभी पब्लिक डोमेन पे है, यूट्यूब पे है, आप जा सकते हो और देख सकते हो कि लोग जिन्होंने देखी है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये हो शालिनी उन्नी कृष्णन, ये है गीतांजलि मेनन, ये है नीमा मैथ्यूज। नीमा मैथ्यूज एक कैथोलिक लड़की है, क्रिश्चियन है, चर्च जाती है। ये है आसिफा मुस्लिम है। तो वी हैव शोन कि केरला में इतनी सारी लड़कियां हैं। नीमा मैथ्यूज जो है वो एक कैथोलिक लड़की है जो चर्च जाती है, और मैं थोड़ी बुद्धू हूँ फिल्म में, मैं बह जाती हूँ बिकॉज आई एम न्यू, बट नीमा इज वेरी क्लेवर इन द फिल्म इफ यू सी। एंड वो नहीं बहक जाती है, पर उसको ड्रग किया जाता है और फिर रेप किया जाता है। সাপোর্ট চান এই মেয়েগুলো, এটা তো কেউ অস্বীকার করছেন না। চলুন মেনে নিলাম 32,000 একটা ফিকটিশিয়াস নাম্বার, কিন্তু 17,000, 12,000, 7,000, ওমান চাটনি তো 7,000 এর নাম্বারও বলেছিলেন না। এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না। আমাকে ডিসক্রেডিট করে দিন। এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিভ কনভার্সন হচ্ছে,
এই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করছেন না তো, সেটা করছেন যেটা হচ্ছে নাম্বার নিয়ে। তো ওই সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন, আমার ধারণা দিদির ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত। সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের জেলে বসে আছে, কোনো কোশ্চেন নেই তার সততা নিয়ে, এটা সত্যি ঘটনা। গীতাঞ্জলি মেনন মেয়েটি যে সুইসাইড করেছে, কি অবস্থায় সুইসাইড করেছে সেই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই। নিমা ম্যাথিউ যে মেয়েটি বারবার গ্যাংরেপ হয়েছে, সেই তার সত্যিতা নিয়ে নেই, তাহলে কোশ্চেনটা কোথায়? ওই 32,000 লাস্ট ফ্রেম অবধি না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড, না অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, না কেরালা হাইকোর্ট, না তামিলনাড়ু হাইকোর্ট, প্রায় গোটা 20 পিটিশন আমার ছবিটাকে কখনো ডিসক্রেডিট করেনি। তার আগে কি লাগানো হবে, পেছনে কি লাগানো হবে, ওটা আমার প্রোডিউসারের যিনি রেসপন্সিবিলিটি। ফিল্ম হ্যাজ নট বিন টাচড, ফিল্ম হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড। My question is for Aga actually, so Aga, hi here. I'm actually asking you actually. की जवाब ये है, हमारे पास शायद हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ही होंगे, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच पे हैं। बहुत सारे ये एग्जिबिटर्स, हॉल की ओनर विपुल सर को, हमारी बॉम्बे ऑफिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई फोन आते हैं इस फिल्म नहीं चलाने के लिए। वो कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम होगा तो आप लोगों के साथ मैं अगर टेररिस्टों का नाम ले सकता हूं तो उनका नाम भी बता दूंगा। किसी ने फोन करके धमकी जब देते हैं तो नाम तो नहीं बताते हैं ना। अच्छा, दूसरी सवाल ओटीटी, ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। ये फिल्म हम चाहते हैं कि दुनिया की सब लोग बड़े पर्दे में देखें, बिकॉज दिस फिल्म हैज सम स्टेटमेंट, visual statement also. I mean, it has been shot in Kerala, it has been shot in Hindu Kush zone in northern phase, you know, western Himalaya, Hindu Kush zone में भी shoot हुई है. So it has a visual storytelling, visual statement also. So I want to, that is what विपुल जी and मैं डिसीजन लिया था, ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे, and then will come to OTT. And moreover, this film got an A certification. A certification अगर OTT में आ जाते हैं ना, ज्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए we are socially conscious filmmakers, so we will definitely go to OTT, but first after some time. নিউ ইয়র্ক টাইমস দেখেছেন ছবিটা আপনারা কেউ? 2002 তে একটা ফিল্ম এসেছিল, সেখানে নিউ ইয়র্ক শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নিয়ে ফিল্মটা বানানো হয়েছিল। সেই ছবিটা কিন্তু নিউ ইয়র্ককে ডিসক্রেডিট করার জন্য ছিল না। মুম্বাই সাগা বলে একটা ফিল্ম এসেছিল, মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে এক্সপোজ করার জন্য, মুম্বাইকে ডিসক্রেডিট করার ছিল না। এই ছবিতে আমরা যেই মেয়েগুলোতে দিয়ে কাজ করেছি সেই 7-8 বছর ধরে, ওরা কেরালার মেয়ে, ভীষণ সিম্পল মেয়ে, আমাদের এই শালিনী উন্নি কৃষ্ণন আর গীতাঞ্জলি মেননদের মতন সিম্পল মেয়েদের গল্প। তারা কেরালের মেয়েদের মতন বিহেভ করে। তার মধ্যে হিন্দু কুশও তো আছে। হ্যাঁ, হিন্দু কুশের মেয়েরাও আছে। হিন্দু কুশের কোনো মেয়ে নেই। আপনি ফিল্মটা দেখুন না, আমার নাম্বার নিয়ে নেবেন, ফিল্ম দেখার পরে আপনার যা কোশ্চেন আছে জবাব দেবো। আমার মনে হয় যারা ফিল্ম দেখেছেন, ও পাইরেটেড কপি হোক, যারা দেখেছেন তারা কোশ্চেন করুন, কিন্তু না দেখে ফিল্ম কোশ্চেন করলে আপনার কোশ্চেনটা না পলিটিশিয়ানের মতন লাগবে। আপনি ফিল্ম না দেখে যদি কোশ্চেন করেন, আপনি জার্নালিস্ট থাকবেন না, আপনি পলিটিশিয়ান হয়ে যাবেন। সো বেটার হচ্ছে যারা ফিল্ম দেখেছেন তারা কোশ্চেন করুন। Aga, I'm asking you actually a question. So when you were giving to Shalini's terror, so did it bring on the sleepless nights or nightmares to you? Yeah, I think once you watch the film, there are a lot of very physically violent scenes, and as a girl, you and me were, and any other girl with, and I think we women all have some sensitivity with us. But I have to say, I had a very good director, a creative team. My co-stars, also the boys who are playing the terrorists, in real life they were very good boys who were very well behaved. So we could have a conversation before we decided to, because you know when you're shooting a scene that is rape scene, suppose, as a girl you're already going to be a little uncomfortable. But I was so lucky because I'm an actor, so I do it between action and cut.
But just imagine the real life girls, no, over there, and they are in a place where phones are also not allowed. You and me would not be able to talk like this. We're not allowed to talk on the phone or in person. Freedom of thought that we have, freedom of expression. I'm very lucky I live in a country like India where there is freedom of thought, there is freedom of expression. You know, you and me are free. You could ask me this question because you thought of it. I can answer it to you with my free will. If you were taken to the place where I was taken in the movie, we would not be having this conversation at all. You and me would have to look down and not speak. So I'm very lucky I live in a country like India. That's why I hope that freedom of speech, freedom of thought is encouraged, especially creative freedom of thought and speech. So, yes, a few sleepless nights, but nothing compared to, every time I was comparing it to the real victims, and I said, no, we are very, very fortunate where we live right now. Thank you. পলিটিশিয়ান বা পলিটিক্যাল থটস আইডিওলজি তো আমাদের সবার আছে, আমারও আছে, আপনাদেরও আছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমাদের প্রফেশনাল কম্পালশনগুলো সেগুলোকে ক্রস করে যেতে হয়। এবং অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার আমার মনে হয় আই এম রেসপন্সিবল টু সার্ভ অল দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ অফ দিস কান্ট্রি, অল দ্য পলিটিক্যাল আইডিওলজি অফ দিস ওয়ার্ল্ড। তো এটা তো ভীষণ দুঃখের কথা যে ফিল্ম না দেখে ফিল্মকে ব্যান করে দেওয়া, এটা খুব অন্যায় কথা। আমার মনে আছে কিছুদিন আগে বিবিসির ডকুমেন্টারি ব্যান করা নিয়ে সব থেকে বেশি আওয়াজ আর শুনতে পেয়েছিল ভারতবর্ষ, তার নাম হলো মহুয়া মৈত্রজি। মহুয়া মৈত্রজি বিবিসির ডকুমেন্টারিটাকে ব্যান করার এগেনস্টে সারা ভারতবর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে পদ্মাবত ছবিটা যখন ব্যান করা হচ্ছিল, সবার আগে যেই পলিটিক্যাল আওয়াজটা শোনা গেছিল সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তো আমি কি অপরাধ করলাম, বা বিপুল শাহ কি অপরাধ করলো, বা আদা কি অপরাধ করলো যে আমাদের ছবি না দেখে করে দেওয়া হলো, ব্যান করে দেওয়া হলো? মানে এটা একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলে আমার মনে হয়। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের দেশের পলিটিক্সকে কোথাও কোনো একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না। এবং আমার মনে হয় যে আমাকে ডিসক্রেডিট করা, বা কারণ এখানে আমি আর ইম্পর্টেন্ট নই বা বিপুল শাহ আর ইম্পর্টেন্ট নন। এই দেশের 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ফিল্ম দেখে ফেলেছেন, সারা ভারতবর্ষ, পৃথিবীর হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক এই ফিল্মটা দেখেছেন। সো এনিথিং টু বি ডান অন দিস ফিল্ম, whoever will do will be responsible to those people who has already seen the film, liked the film, loved the film. আমাদের ছবিটার ফার্স্ট শট থেকে লাস্ট শট না সেন্সর বোর্ড না অনারেবল কোর্ট কোথাও টাচ করেননি। আমাদের ছবিটা ওইভাবেই আছে। ছবিতে যদি কোনো আপত্তিকর কিছু থাকতো তাহলে শর্ট কেটে দেয়, আপনারা শুনেছেন হয়তো, শর্ট কেটে দিত, ডায়লগ কেটে দিত, কিচ্ছু করেনি, ওটাই আছে। এবং কালকেও যদি ডিসক্লেমার বলতে ডালা হয় ওই ফিল্মটাই থাকবে। সো এখানে অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার বা অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস আদার কোনো আমাদের যে সিভিল লিবার্টিস ছিল সেটাতে টাচ করা হয়নি। নাম্বার 2, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেন রিলিজ হলো না, মানে আমি আপনাকে বলি, ভারতবর্ষের 2টো রাজ্য ছাড়া সমস্ত রাজ্যে ফিল্ম মানে সুপারহিট, এবং ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় এটাকে বলা হচ্ছে আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার ইন্ডাস্ট্রির ভাষায়। সো যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার একটা ছবি যদি সেটা কোনো রাজ্যে না দেখানো হয়, তো আমার মনে হয় সেটা রাজ্যবাসীর জন্য একটা অসম্ভব খারাপ ব্যাপার। ওদের বঞ্চনা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা প্রতিবাদ করা উচিত যে আমরা এই ছবিটা, সারা পৃথিবীর লোক দেখছেন, আমরাও এই ছবিটা দেখতে চাই।